की गाड़ी के लिए 2 घंटे से हमारी गाड़ी जो है ठीक कल जितना गाड़ी ब्रेकडाउन हो गया था, खराब हो गया था। জয় হিন্দ জয় ভারত। আবারও সংগঠনের তরফ থেকে হেল্প, তা আবার ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীকে। ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীকে হেল্প করেছে অল ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে, তাও আবার মালদা জেলার কমিটি মেম্বার। আমি তো শুনে অবাক হয়ে গেছি যে অল ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাও আবার ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীকে হেল্প করেছে মালদা জেলার কমিটি মেম্বার বাশির স্যার। চলুন তাহলে ভিডিওটা দেখে আসি কিভাবে হেল্প করেছে। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय उजाला इंडिया, जय सारथी, जय भारत। मैं वेस्ट बंगाल मालदा डिस्ट्रिक्ट का कंडीशन से बासित से हम लोग का जो देश का फौज होता है, कल जितना गाड़ी ब्रेकडाउन हो गया था, खराब हो गया था, हम लोग तीनों कम से कम 2 घंटा से लगातार मेहनत करने के बाद गाड़ी सक्सेसफुल हुआ है। इसलिए हम लोग का जवाब तो कुछ कहने के लिए हम लोग कुछ पता ही नहीं। मैंने ये देखा आज हमारी गाड़ी यहाँ पे खराब हो गई, तो बहुत सुना था, इनका नाम पूछा, क्या नाम था आपका? बशीर सेठ। एक जबकि कश्मीर जम्मू में ऐसा होता है, एक आतंकवाद बोलते हैं उनको, जो इन्होंने आज हमारे साथ काम किया, तो ऐसा भी मुसलमान होता है अमीर से बोलते हैं, जो देश का सच्चा मुसलमान। उनके 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 देखा मैंने, हमारी गाड़ी में कोई रुकता ही नहीं है, तो इस बंदे ने ऐसा साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान का सच्चा मुसलमान और देश की जवानों की गाड़ी के लिए 2 घंटे से हमारी गाड़ी जो है ठीक है। धन्यवाद करता हूँ, बहुत आपका धन्यवाद हो। कोई बात नहीं, आप जाइए आराम से, हम भी जाएंगे लोगों के लिए। जय हिंद, जय हिंद। ভিডিওটা এন্ড করি এবং ভিডিওটা সবাই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং সবারই কাছে ভিডিওটা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন, কেননা আমাদের সংগঠন থেকে অল ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীকে হেল্প করা হয়েছে। তো ভিডিওটা সবাই শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। জয় হিন্দ, জয় ভারত। অল ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন জিন্দাবাদ। ভারতীয় ড্রাইভার জিন্দাবাদ। ড্রাইভার একতা জিন্দাবাদ।